आज हे बरी खुशालकायेची खबर कित्याक इतल्या वर्सांचो नाकेरी बेतूल पंचायत लोकांक हो डिमांड आशिल्लो तांकां एक बरें पंचायत घर जाय आशिल्लें आनीक म्हाका दिसता आमी आज ONGCक तेंगे चेअरमॅनाक डायरेक्टरांक आनी सरकाराकूय काळजा मनासान देव बरें कर म्हणटात कित्याक विदीन अ पिरियड ऑफ 11 months गेल्या वर्सा फावंडेशन स्टोन घायल्लें within a period of 11 months we are successful in completing this project which is Panchayat Ghar. हांव नाकेरी बेतूल सरपंच प्रितम देवुलकर आयचो दीस आमकां खेरीत पळोवन मेळपाक एक देवाचें व्हडलें भाग तशेंच हांव केपें मतदारसंघाचो आमचो लाडलो आमदार श्री एल्टन डिकोस्टाक हांव बरी मानता काळजान सान कित्याक ताणें हो दीस आमकां घडोवन हाडली पंचायत ताणें घडोवन हाडली ताच्या उतराचेर तो रावलो खोटेपणां खोटे आश्वासनां दिवन ताणें फटोवंक ना पूण आपल्या उतराक तो सिद्ध रावलो आनी खरेंच हट्टीपणान ताणें ही पंचायत आमकां करून हाडली. Es un ward que nos viene acá, subcenter. Doctors consultation, ladies, gents. Okay, मातशें पेज होनी केन्ना. म्हजें नांव डमास्को निकोलास दा सिल्वा, पंच वॉर्ड नंबर 6 हांगागिरी. आयज आमकां एक व्हड खुशालकायेचो दीस हे वाठारांत कित्याक आमच्या आयज नव्या पंचायत भवनाचें आनी पंचायत हॉलाचें उद्घाटन जाता. तशेंच आमी खुशी कित्याक CMाक डॉक्टर प्रमोद सावंताक एक भाग मेळ्ळें इनॉग्रेशनूय करपाक तशेंच हाचो फावंडेशन स्टोन घालपाक. हे आमच्या जाणटेल्यांनी आमी जायतो प्रयत्न करीत आशिल्ले आनी करीत आमकां एक आंज मेळ्ळो म्हणजे आमचो आमदार बाब एल्टन डिकोस्टा हाका आमी भरपूर सांगात दिलो आनी ताच्या सांगातान आयज आमी हो व्हडलो प्रोजेक्ट स्वकार केलो ताच्या आदाराक. तशेंच आमी काळजा मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ED बाब संजीव सायगल ONGCचो हे आमी प्रयत्न करता आसतना आमकां सदांच ना 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 म्हणटाले पूण बाब संजीव सायगलान आमकां भरपूर आदार दिलो वयर सेंटराक उलोवन ताच्या कंपनीक उलोवन आमकां हो लुगार दिलो 3000 स्क्वेअर मिटर. तशेंच आमचो एक पयशाचो ना म्हूण सरकाराचो कांयच खर्च नासतना आमकां ही बिल्डींग उबी करून दिली. टोटल कॉस्ट इज 3 crores 10 lakhs आनी आमकां एक 3000 स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्या ONGCन आमगेले विलेज पंचायत नाकेरी बेतूल हेका. आतां ग्रावंड फ्लोर हे ग्रावंड फ्लोराक पंचायत ऑफिस आसा तशेंच एक लायब्ररी आसा आनी एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा. मेल वॉर्ड सेपरेट फिमेल वॉर्ड सेपरेट आहे. कन्सल्टेशन डॉक्टरा रूम आसा नर्स रूम आसा तेच बरोबर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जे एक रूमूय आसा. मागीर पंचायत ऑफिस आहा तितून बोर्ड रूम आहा सेक्रेटरी रूम आहा आनी सगळे स्टाफाक बसपाक वेवस्थीत जागा. दिस इज द ग्राउंड फ्लोर. ऑन द टॉप फ्लोर आमी एक हॉल बांदिला पंचायत हॉल वीच केटर्स टू अराउंड अबाउट 500 people 5 लोकांचें इतले हॉल बांदला. सो म्हाका दिसता आम खरेंच खुशाल आनी देवाकूय देव म्हणजे दिनवासतात कित्याक आमकां जे ए ओस जाय आशिल्ली दो इट इज नॉट फ्रॉम द गव्हर्मेंट फंड इट इज फ्रॉम ONGC CSR फंडांतल्यान आमकां मेळ्ळा. सो वी आर रियली ग्रेटफूल टू ONGC आनी हें कित्याक जावपा कारण कित्याक सगळो गांवचो लोक जावं कसलोय धर्मान जावं जात कात आमी सगळे एकठांय रावन वी वर्क फॉर इट एंड वी हॅव गॉट इट. सो म्हाका दिसता शाबासकी हे नाकेरी बेतूल पंचायत लोकांक शाबासकी तांकां हांव शाबासकी दिता आनी हे जे सुविधा आमी हे लोकांचे पासत केल्या गांवचे पासत केल्या तेजे बरो फायदो घेवचो म्हूण मागता. हांव डेल्फी बार्बोजा कानागिनी 2 टर्म पंच मेंबर. हांवें जायती फायट मारली पंचायती लागून पूण ज्या जाग्यार ती पंचायत आसली त्या जाग्यार असली परिस्थिती आसली भितरल्यान उदसूच येतालें आनी वयर नळे आसले. एवरी इयर प्रॉब्लेम आसलो माकड उडमान हें मान जाय ट्राय केली जावं ना. आमदार निवडून येयले म्हणटकीर एल्टन तेणें CMाक उलोवन CM म्हणपाक लागलो खूंय जाग चोय आपण तुमकां बांदून दित म्हणून. पूण मीन टायम जेन्ना मोदी येयलो हिंगा अशें व्हडलें वातावरण चेंज जालें. आमदारान एक फायट मारून हो जाग घेवन कुंक्या पंचायत बांदून घेयली. हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तेन्ना हांव बेश्टोच उलयना.
हांव तेजेर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर ह्या सगळ्या कन्सेप्टाचेर उलयता. हांव ह्या सगळ्या कन्सेप्टाचेर उलयता तेन्ना आमकां फुलां लागता ती बेंगलोरच्यान हाडटा. आमकां आज पळयता आमी की आमकां भाजी लागता ती बेळगांवच्यान येता, दूध लागता ते बेळगांवच्यान येता. हांगासर जावन वेगळें कितें आनी कितले आमी कोट्यांनी रुपया पर डे हे कर्नाटक आनी महाराष्ट्र स्टेटीक दिता. कोट्यांनी रुपया म्हणजे तुम्ही फॉर एक्झाम्पल जर चिकन जर घेतलें आसत किंवा दूध घेतलें आसत, दुधाची रिक्वायरमेंट आमची 4.5 लाख लिटर पर डे आनी आमी दुधाचें प्रोडक्शन कितलें करता आसत तर आमी दुधाचें प्रोडक्शन 60,000 जाता आमचे कडेन. म्हणजे जवळपास 4 लाख लिटर दूध आमी पर डे बेळगांव आनी महाराष्ट्रांतल्यान हाडटा आनी कॅश पयशे तांकां दिता म्हणपाक काय हरकत ना. इतके जर पर डे तुम्ही विचार करात कोट्यांनी पैसे जर हे भायर वचूंक शकता आसत जाल्यार वाय नॉट अवर गोवन. सिंपल जे चिकन आमकां लागपी चिकन आनी एग्स आमची रिक्वायरमेंट एग्सची रिक्वायरमेंट दिसाक 3 ते 4 लाख एग्स आमकां लागता. आनी एग्स येता खंयच्यान भायल्यान येता. हेका कितें व्हडलो बिझनेस लागता? हेका आमी गोंयकार करूं शकना. हे इनिशिएटिव्ह कोणी घेवपाक जाय. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेंतल्यान स्वयंपूर्ण मित्र तुमच्या ग्रामपंचायतीत येता. गावातल्या लोकांनी जर एक प्रकल्प सुरुवात केलो, खुबशा पंचायतींनी खूप बरे प्रकल्प करपाक सुरुवात केल्या. वेगवेगळ्या स्वयंपूर्ण मित्र आणि पंचायती सातत्यात आम्ही सपोर्ट करीत आसा, ताका तेंको दीत आसता. तुमकां जाय ती ट्रेनिंग हांव म्हणटा की स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग ट्रेनिंग ताका आमी दिता, स्वयंपूर्ण दिता. डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पॉलिटिक्स फाल्यां तूं सांग तुज्या लोकांक ट्रेनिंग दिवपाक जाय आसत जाल्यार आमच्या स्वयंपूर्ण मित्राक रिकमेंड करून तो तुज्या पंचायतीन तुज्या गांवांतल्या लोकांक आयज ते पोल्ट्री फार्मिंग आसतलें, पिगरी फार्मिंग आसतलें, व्हेजिटेबल्सच्या बाबतींत आसतलें ताजें ट्रेनिंग दिवपाक तयार आसा. उसाळ पडलेली शेती आज आमकां परत एकदां कल्टिवेट करपाक हाडपाक जाय. एक इमारत न्हू पूण हो आमचो गांवचो नाकेरे बेतूल पंचायतीचो एक एकवट, एक सांगात. आमी एक बरोबर रावन हाच्यानूय बरें करूंक तुमचो सांगात आमी नाकेरी विलेज पंचायत तुमचे लागीं मागतात. आनी काट जावं म्हणून तान बाब एल्टनाक, ONGC आनी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा.